ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା ନିଖିଳଙ୍କ ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କିପରି ଗୁଣନ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇପାରୁଛି। ଏହାର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି, ଏକ ନ୍ୟୁନେନ ପୂର୍ବେଣ ନିଖିଳଂ ନବତଃ ଚରମଂ ଦଶତଃ। ଯଦି କୌଣସି ଗୁଣନରେ ଦୁଇଟି ନଥାଏ ବା ଗୋଟେ ନଥାଏ ବା ତିନିଟି ନଥାଏ, ସେହି ଗୁଣନ କ୍ରିୟାକୁ ତୁମେ ଏହି ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବ। ଏକ ନ୍ୟୁନେନ ପୂର୍ବେଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ ମାନେ ଉପରେ ଯାହା ଥିବ ସେଇ ଅଙ୍କକୁ ବା ଫାଷ୍ଟ ଅଙ୍କକୁ ଆମେ ତଳକୁ ତଳ କଲେ ଇଏ 14 ଉପର ଅଙ୍କ ହବ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ। ଏକ ନ୍ୟୁନେନ ପୂର୍ବେଣ ଅର୍ଥାତ୍ 14 ରୁ 1 ବିୟୋଗ କରିବ, ତାକୁ ଏମିତି ତିନିଟା ଘର କରିଦେବ, ତାପରେ 14 ବିୟୋଗ 1 କରିବ। ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏକ ନ୍ୟୁନେନ ପୂର୍ବେଣ। ନିଖିଳଂ ନବତଃ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ହେଲା ନିଖିଳଙ୍କ ଅଙ୍କ, 4 ହେଲା ଚରମ ଅଙ୍କ। ଯିଏ ଏକକ ଅଙ୍କ ସେ ହେଲା ଚରମ ଅଙ୍କ, ଯିଏ ଦଶକ ଅଙ୍କ ସେ ହେଲା ନିଖିଳଂ ଅଙ୍କ। ତାହେଲେ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ନିଖିଳଂ ନବତଃ, ନବତଃ ମାନେ 9 ରୁ ନିଖିଳ ଅଙ୍କ 1 ବିୟୋଗ ହବ। ଚରମଂ ଦଶତଃ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚରମ ଅଙ୍କ 4, ସିଏ 10 ରୁ ବିୟୋଗ ହବ 4। ତାପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗାର ଦେଇକି ବାହାର କରିବ। 14 ରୁ 1 ଗଲେ 13, 9 ରୁ 1 ଗଲେ 8, 10 ରୁ 4 ଗଲେ 6। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 1386। ୟାକୁ ତୁମେ ତଳକୁ ତଳ ବି କରିପାରିବ। 14 ଗୁଣନ 99, ୟାର ବି ସେମିତି କରିବ। 14 ବିୟୋଗ 1, 9 ବିୟୋଗ 1 ଆଉ 10 ବିୟୋଗ 4। 14 ରୁ 1 ଗଲେ 13, 9 ରୁ 1 ଗଲେ 8, 10 ରୁ 4 ଗଲେ 6। ଉତ୍ତର 1386। 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, 6 ଗୁଣନ 9। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 9 ଅଛି, 9 ର କାମ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଏକ ନ୍ୟୁନେନ ପୂର୍ବେଣ ଅନୁସାରେ କରିବା 6 ବିୟୋଗ 1। ତାପରେ ନିଖିଳଂ ନବତଃ, ଏଠି ତ ନିଖିଳ ଅଙ୍କ ନାହିଁ, ତେଣୁକି ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି। ଚରମଂ ଦଶତଃ ସେଇ ସୂତ୍ରରେ ହବ, ଇଏ ଚରମ ଅଙ୍କ ଯେହେତୁ 10 ବିୟୋଗ ଚରମ ଅଙ୍କ କିଏ ନା 6। ତାହେଲେ 6 ରୁ 1 ଗଲେ 5, 10 ରୁ 6 ଗଲେ 4। ତାହେଲେ 6 ନୂଆ କେତେ 54, ତାକୁ 54 ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ, 28 ଗୁଣନ 99। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି 9 ଅଛି, 99 ର କାମ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ 28 କୁ ନେଇକରି ଆମର ଏକ ନ୍ୟୁନେନ ପୂର୍ବେଣ ନିଖିଳଂ ନବତଃ ଚରମଂ ଦଶତଃ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ହେବ। ଏଠି ଆମେ ତିନିଟା ଘର କରିବା, 1 2 3। 28 କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏକ ନ୍ୟୁନେନ ପୂର୍ବେଣ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ 28 ବିୟୋଗ 1 କୁ ଲେଖିବା। ନିଖିଳଂ ନବତଃ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ 9 ରୁ 2 କୁ ବିୟୋଗ କରିବା। ଚରମଂ ଦଶତଃ ସୂତ୍ରରେ ଆମେ 10 ରୁ 8 କୁ ବିୟୋଗ କରିବା। 28 ରୁ 1 ଗଲେ 27, 9 ରୁ 2 ଗଲେ 7, 10 ରୁ 8 ଗଲେ 2, 2772। 4 ନମ୍ବର 40 ଗୁଣନ 99। 40 ବିୟୋଗ 1, 9 ବିୟୋଗ 4, 10 ବିୟୋଗ 0। 40 ରୁ 1 ଗଲେ 39, 9 ରୁ 4 ଗଲେ 5, 10 ରୁ 0 ଗଲେ 10। ତ 10 କୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ନା ଏଠି ଲେଖିବା 0 ଆଉ ୟାର ଦଶକ ଘର 1 ଟାକୁ ଏପଟ ଘରକୁ ଆଣିକି ରଖିବା। 0 କୁ 0, 5 1 6, 39 କୁ 39, 3960। ତାପରେ 89 ଗୁଣନ 99। 89 ବିୟୋଗ 1, ନିଖିଳ ଅଙ୍କ ଅଛି ଏଠାରେ 8, 9 ବିୟୋଗ 8, ଚରମ ଅଙ୍କ 9, 10 ବିୟୋଗ 9।
ଅଣଲବେରୁ 1 ପଳେଇନେ ଅଣଲବେର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 88 9ରୁ 8 ଗନେ 1 10ରୁ 9 ଗନେ 1 उत्तर है 8811। एबे देखो आधार रु कम संख्यार गुणन करिवा। आधार कौन पिला माने 1 रो डाहाण पटे 0 लिखिले ताको आमे आधार कहिबा। गुटे 0 लिखिले भी हबो 1 रो डाहाण पटे माने 10 दुईटा 0 लिखिले भी हबो 100 तीनटा 0 लिखिले भी हबो 1000 एमती आमे जेते 1 रे डाहाण पटे 0 लिखिबा सेया को सब आधार कहंती। तने 1 नंबर देखो 7 गुणन 8 एठारे आधार केते अछि 10 काहे ना ये एई 7 आ 8 10 रो निकटवर्ती अंक गुडाको। ताले 10 रु 7 केते कम अछि 10 रु 7 वियोग करिवो केते बारिवो 3 जेहेतु आमे वियोग करी काढुचे डाहाण साइड रे वियोग 3 लिखिबो 10 रु 8 केते कम अछि 2 मझिरा उठे गार देकी डाहाण साइड तुमे करिवो 2 गुणन 3 बां साइड रे कोन हबो ना कोण को कोण वियोग हबो 7 वियोग 2 नहले 8 वियोग 3 जेमती जे करले भी एका बाहरिवो 7 वियोग 2 7 रु 2 गने 5 डाहाण साइड 2 3 6 8 संता केते 56 देखो 56 बाहरला। एठारे आधार केते 2 नंबर रे ना 100 रु 98 वियोग करिवो केते बाहरिवो 2 बाहरिवो किंतु 100 आधार रे जेहेतु दुईटा 0 अछि आमे डाहाण साइड रे दुईटा अंक लिखिबा 2 बाहरले भी आमे 02 ताकू लिखिबा। एठारे 100 वियोग 93 करिवो केते बाहरिवो 7 बाहरिवो किंतु तुमे ताकू 07 लिखिबो। तापरे डाहाण साइड गुणन करिवो 7 गुणन 2 बां साइड रे वियोग चिन्ह अछि 98 वियोग 7 नहले 93 वियोग 2 करिवो 7 दुणे केते 14 एठी आमे डाहाण साइड रे दुईटी अंक लिखिबा कारण आधार रे दुईटा 0 अछि 98 रु 7 गने केते 91 ताने उत्तर हैला 9114। 3 नंबर देखो 992 गुणन 988 एठारे आधार होउची 1000 तळकु तळ गुणन करिवो 992 1000 रु केते कम अछि वियोग करिकि देखि दबो 10 आसेला 10 रु 2 गने 8 आउ 9 रु 9 कटि गले दुईटा 0 हमकु डाहाण साइड रे 3टी अंक लिखिबार अछि काहे कि ना 1000 रे 3टा 0 ताले 008 तापरे जेहेतु ये 1000 रु सान अंक गुडा को हमको वियोग चिन्ह देवा पई पडुची। ये 988 1000 रु केते कम अछि 10 रु 8 गने 2 9 रु 8 गने 1 9 रु 9 गले 0 0 आउ 12 12टा एपटे गुणन करिवो एपटे कोण को कोण वियोग करिवो 992 वियोग 12 0 12 लिखले भी हबो खाली 12 लिखले भी हबो 12टा 96 दुईटा अंक बाहरला हमकु 3टा अंक दरकार तेणु डाहाण पटरे गुटे 0 देबा 992 रु 12 वियोग करबो 2 रु 2 गले 0 9 रु 1 गने 8 9 को 9 ताले उत्तर हैला 9,80,096। पिला माने एबे आमे देखिबा आधार रु अधिक संख्यार गुणन 1 नंबर अछि 14 गुणन 11 एमानकर आधार केते 10 10 आधार रु एगुडा को बड़ अछंती ताने हम युक्त चिन्ह दबा केते अधिक अछि 4 11 रे केते अधिक अछि 1
ताले 4 गुणन 1 बाँ पटे 14 युक्त 1 नहले 11 युक्त 4 करि परिबो 4 के 4 14 1 मिसी गले केते हबो 15 ताले उत्तर हैला 154। 2 नंबर देखो 103 गुणन 108 ए दुईटी जाक 100 आधार निकटवर्ती संख्या ताले माने दुई जन सारा आधार रु अधिक अछंती ताले युक्त 03 युक्त 08 8 गुणन 3 एपटे 103 युक्त 08 नले 103 युक्त 8 करले भी हबो 8 3 24 एपटे युक्त कर 8 3 11 रु 1 हाथ रे रहिला 1 ताकू भी लिखिले 0 अछि 1 को 1 केते हला 11124। 3 नंबर 104 गुणन 102 ये भी आधार केते यारो 100 ताले 100 रु के माने केते बड़ अछंती देखो 4 अधिक 104 रे 4 अधिक अछि 102 रे 2 अधिक अछि ताकू आमे 02 04 लिखले काहे कि ना आधार रे दुईटा 0 रहउची डान साइड रे गुणन करिबा 2 गुणन 4 बां साइड रे कोण को कोण युक्त 104 युक्त 2 2 च केते 8 किंतु हमको दुईटा अंक लिखिबा पई पड़िबो डान साइड रे तेणु कि आमे एठी लिखबा 08 आ एपटे 4 2 6 0 को 0 1 को 1 संख्या केते हला उत्तर संख्या केते हला 10608। 4 नंबर देखो यार आधार केते 100 हबो कि यार आधार होउची 1000 तले 1000 रु ए केते बड़ अछि 8 बड़ 1000 रे 3टा 0 सेति पई हमको एठी 3टा अंक लिखबा पई पड़िबो 1005 005 एपटे आमे गुणन करिबा 5 गुणन 8 बां साइड रे 1008 युक्त 5 5टा केते 40 जेहेतु आधार रे 3टा 0 रहउची 40 रो बां पटे गुटे 0 दवा 3टा अंक दरकार 8 5 13 रु 3 हाथ रे रहिला 1 1 को 1 0 आउ 1 को 1 उलेला केते बाहरला देखो 10,13,040। 5 नंबर देखो पिला माने 1013 गुणन 1010 ए दुईटा सारा संख्या रो आधार होउची केते 1000 ताले 1000 रु ए संख्या दुईटा बड़ अछंती ताने हम युक्त चिन्ह दबा युक्त केते बड़ अछि 13 किंतु 1000 रे जेहेतु 3टा 0 हमको एठी लिखिबा पई पड़िबो 0 13 एठी युक्त 0 10 एपटे गुणन करिबा 10 गुणन 13 एपटे कोण को कोण युक्त करिबा 1013 युक्त 0 10 बा खाली 10 13 10 केते 37 एपटे युक्त कर 3 को 3 1 1 2 0 आउ 1 को 1 एपटे जोगफलटा उल्हे देलो आ गुणन फल को भी तळ को उल्हे आनबो केते बाहरला ताने 10,23,037। पिला माने जदि तो मानको ए भिडियोटी भलो लागिछि तेबे भिडियोटी को लाइक कर दियो एवं भविष्य रे जदि एही परी भिडियो देखिबा को चाहछ तेबे हम ई चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को दबाई दियो। थैंक यू।